semuanya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Today we are going to discuss a new subtopic which is intermolecular forces, ya. Alright, apa itu intermolecular forces? Intermolecular forces ni the forces of interaction, whether attraction or repulsion between molecules. Okay. Kalau tengok nama dia ialah intermolecular, antara molekul, between molecules. Dia ialah daya antara molecules. Daya antara molecules ni boleh jadi attraction, boleh jadi juga repulsion. So macam mana attraction atau repulsion ni berlaku? Generally it is because of the electrostatic forces between positive charge area and negatively charged area. So dalam satu molekul kita tu, kita akan ada positive charge area and negative charge area. Positive area and negative area will attract each other, while negative area and negative area will repel each other. Okay, so itu ialah secara general what is intermolecular interaction. Untuk kita nak gambarkan lagi macam mana dia berlaku, so kita tengok beza between intramolecular forces and intermolecular forces. Okay, apa dia intramolecular forces? Okay, lebih kurang sama dia punya sebutan tu, tapi satu intra, satu inter. Okay, intra ni means inner, dalaman. Okay, dalaman tu maksudnya dalam satu molekul itu, what is the forces that hold the molecule together? Apakah daya yang menyebabkan molekul tu duduk dalam satu binaan yang sama, satu molekul yang sama. So in this case, kita punya intramolecular forces tu ialah covalent bond. Covalent bond ni is sharing of electron between two atoms. So sharing of electron inilah yang kita panggil sebagai intramolecular forces. Inilah yang menyebabkan molekul tu duduk dalam satu binaan molekul binaan molekul tersebut. Okey, yang kita nak belajar ni bukan intra. Okey, yang kita nak belajar ni ialah intermolecular forces. Intermolecular forces ni is attraction and repulsion between one molecule and the other molecule. Okey, so molekul ini pun ada covalent bond. Molekul yang pertama ni pun ada ada covalent bond. Molekul yang kedua pun ada covalent bond. Molekul yang ketiga pun ada covalent bond. So apa yang menyebabkan this molekul yang sama jenis ini hold themselves close to each other, yang menyebabkan dia boleh duduk rapat ataupun duduk jauh, supaya dia duduk dalam keadaan pepejal ataupun liquid ataupun gas, itu dipanggil sebagai intermolecular forces. So itulah daya tarikan di antara molekul. Okay, so hopefully dapat gambaran macam mana beza intra and intermolecular forces ni. Okay, so before we can discuss further, let's recap the concept of non-polar and polar molecule. Okay, kita revise balik. If you still remember, non-polar molecule ni is produced when we have two atoms of the same electronegativity sharing pair of electron. Okay, so what happened when we have atoms of the same electronegativity share this pair of electron? The distribution of electron will be equal, which means that both atom will attract the shared electron equally. So that means the distribution of electron ni fair, adil. Non-polar molecule pula is made up of two atom with different electronegativity. So therefore, the distribution of electron is not equal, because the more electronegative atom will attract the shared electron more towards itself. Okay, katalah kita ada X dengan Y ni. So let's say Y is more electronegative, then we can see that electron will move around Y a lot compared to X.
Okay, elektron akan selalu pergi ke domain Y compared to X, which create a partially negative area in Y domain. Okay, sebab electron density di domain Y tu lebih tinggi daripada X, and X will become partially positive area. So this will create negative and positive pole in a molecule, therefore the molecule becomes polar. Okay, so kenapa kita recap balik polar and non-polar molecule ni? Sebab kejap lagi kita akan guna semasa kita nak terangkan intermolecular forces ni. Okay, now let's go to the first intermolecular forces that I'm going to introduce, which is van der Waals forces. Van der Waals forces ni is divided into two types. Okay, the first type is called London forces. Okay, London forces ni happens between non-polar molecule. Okay, kita ada non-polar molecule yang walaupun dia ialah non-polar, walaupun both atom in the molecule attract the electron equally, but because the random movement of electron, sometimes the electron will move towards one atom more than the other. Oleh kerana elektron ni bergerak secara rawak, kadang-kadang secara kebetulan elektron ni akan pergi berkumpul di satu kawasan. Dia berlaku secara tidak sengaja, berlaku secara rawak, bukan kerana daya tarikan di situ tinggi, tapi kerana kebetulan elektron tu banyak bergerak di kawasan satu-satu kawasan at a time. So bila benda ni terjadi, kita katalah between this molecule of X2, daya tarikan kedua-dua X dalam molekul tu sama. However, because of the random movement of electron, kadang-kadang kedua-dua elektron tu akan pergi kebetulan ke satu tempat yang sama. So dalam kes ni, katalah dia pergi ke X yang on the right hand side. So what happen at this moment, pada ketika ini, on the right hand side X, it will becomes rich in electron. The electron density becomes high at this moment on the right hand side, which will create a temporarily partially negative area. Macam konsep electronegativity juga tadi, tapi ini temporary saja, temporary. Pada waktu itu saja, pada waktu yang kebetulan elektron tu semua berkumpul di satu tempat yang sama. And at the same time will create a temporarily partially positive area on the left hand side. Sebelah kiri kebetulan pada waktu itu elektron tak pergi pada dia, so dia jadi partially positive side, tapi temporarily. So at this moment we have a partially negative area and a partially positive area that is happens automatically. Dia terjadi secara automatik dan dia terjadi secara tiba-tiba. And this will create negative and positive pole. Okay? But this negative and positive pole, we call it as instantaneous dipole. Okay, kenapa instantaneous? Dipole ni maksudnya dia dah ada dua kutub sekarang ni, kutub positif, kutub negatif, tapi instantaneous. Instantaneous ni maksudnya segera dan sementara. Jadi dia cuma menjadi dipole tu at that instant only. Pada ketika itu saja. Kebetulan pada waktu itu elektron banyak berkumpul di satu tempat, so tiba-tiba molekul tu akan jadi berkutub. Okay, so what happen? This instantaneous dipole akan mengganggu molekul di sebelah dia, neighboring molecule. Okay, dia punya jiran, neighbor dia. So this neighboring molecule will be the electron in the neighboring molecule will be repelled by the electron from the first molecule. Okay, tadi first molecule kawasan ni banyak elektron. So what happen? Di molekul yang sebelah sini, molekul yang sebelah kanan ni, elektron dia tak boleh duduk dekat sebelah sini kerana dia direpel oleh elektron dari molekul yang sebelah kiri.
Sebab kawasan yang ni banyak elektron. Kawasan ni banyak elektron. So dia menyebabkan elektron lain tak selesa untuk duduk di sini. Dia di-repel dari duduk di sebelah area yang ini. So what happen? Elektron tu akan melarikan diri. Dia larikan diri ke mana? Ke atom yang satu lagi lah. So dia akan banyak berkumpul dekat kawasan yang jauh daripada molekul yang satu lagi tu punya electron density area. Dan bila dia berkumpul di tempat yang berjauhan tu, the second molecule pula pun akan menjadi dipole juga. Kerana at this moment, at the second molekul ni, sebelah kanan dia ni akan jadi tinggi dengan elektron, kaya dengan elektron. So dia pun akan jadi partially negative, dan on the right hand side pula akan jadi partially positive. So yang ini, keadaan ini kita panggil sebagai induced dipole. Okay? Dia dipole juga, sementara juga, tapi dia disebabkan oleh induction, oleh pengaruh daripada rakan sebelah dia ni. Yang rakan sebelah dia ni tadi instantaneous dipole, maksudnya jadi secara tiba-tiba, jadi secara automatik sementara. Dia ni pula is induced dipole. Dia jadi dipole kerana orang sebelah dia ialah instantaneous dipole. So this creation of dipole, okay, sebelah-sebelah ni, sebelah ialah instantaneous dipole, sebelah ialah induced dipole, menghasilkan daya tarikan pula between the negatively charged area and positively charged area. Negatively charged area from the first molecule and the positively charged area from the second molecule. Sebab satu bercharge negatif, satu bercharge positif, dia ni akan ada attraction. So this attraction is what we call as London forces. So itulah dia macam mana London forces ni terbentuk. Okay. So if you have already understand London forces, then it should be no problem for you to understand dipole forces. Kerana kalau London forces tadi, dipole tu di-create secara tidak sengaja. Dipole tu di-create secara tiba-tiba. Dipole tu di-create secara automatic. Okay. Sedangkan dipole forces pula dihasilkan dalam polar molekul. Polar molekul ni kita memang tahu memang ada atom yang more electronegative than the other, dan dia akan lebih kuat menarik elektron. Yang ini memang dia punya kebolehan, memang jadi sendiri, bukan sebab kebetulan. Kalau macam yang polar molekul tadi, dia ialah secara kebetulan benda tu terkumpul. Yang ini memang begini. Memang kawasan Y tu memang banyak elektron, because Y is more electronegative. So what happen? Y will be partially negative and X will be partially positive, dan dia ialah permanent dipole. Dia bukan macam tadi, bukan instantaneous. Instantaneous tadi tu tiba-tiba. Tak, yang ini memang permanent. Dia memang sentiasa akan Y tu partially negative, sentiasa X tu partially positive, bukan pada ketika itu sahaja. Okay? And the neighbouring molecule also have the same pattern. Molekul dekat sebelah dia pun sama macam dia lah, sebab dia ialah molekul yang sama. Jadi molekul sebelah dia pun bukan jadi partially negative, partially positive tu kerana dia yang pengaruh. Memang dia ialah partially negative and partially positive area yang dah tetap. Okay. So since this partially positive area and partially negative area ni memang permanent, therefore the attraction, we call it permanent dipole. Dia permanent kerana memang nature dia ada atom yang lebih kuat menarik elektron, ada atom yang kurang kuat menarik elektron. So dia ialah permanent dipole, and because of this, the interaction between molecule
lebih kuat daripada London forces tadi. London forces tu lemah sebab dia berlaku secara tiba-tiba dan dia boleh hilang juga secara tiba-tiba. Kerana dia bergantung kepada movement of elektron yang secara random tadi. But for dipole-dipole forces, dia lebih kuat kerana partially negative area dan partially positive area tu memang sentiasa wujud. So bila sentiasa wujud, maksudnya dipole-dipole forces ni memang sentiasa ada. London forces tadi tu boleh ada, boleh hilang, boleh ada, boleh hilang. Dia temporary punya forces sahaja, sedangkan dipole-dipole ialah permanent forces. Okay. Sekiranya dah faham dipole-dipole and London forces tadi, which belongs to the same group by the way, which is van der Waals forces. So I think it will be much easier for you to understand for hydrogen bond. So hydrogen bond ini dia lebih kurang macam dipole-dipole forces juga, tetapi dia spesifik between hydrogen dengan A. Okay, A tu siapa? A tu ialah most electronegative element. Most electronegative element dalam periodic table ni ada 3, which is fluorine, oxygen and nitrogen. So sekiranya kita ada molekul yang ada kehadiran hydrogen attached to either fluorine or oxygen or nitrogen, dia akan jatuh dalam kategori hydrogen bond. So dia bukan jatuh kategori London forces ataupun dipole-dipole forces. Dia akan jatuh pada kategori hydrogen bond. Dengan syarat mesti hydrogen dengan fluorine, oksigen or nitrogen sahaja. Tak boleh hydrogen dengan benda lain ataupun fluorine dengan benda lain, oksigen dengan benda lain, nitrogen dengan benda lain, tak boleh. Dia mesti spesifik. Mesti hydrogen with either fluorine or oxygen or nitrogen. Okay. So how it works more or less the same like what we have in dipole-dipole moment. Okay. Since hydrogen ni is the most electropositive element ataupun atom, meet with A pula is the most electronegative element. So dia akan create daya tarikan yang sangat kuat. Bukan daya tarikan, sorry. A tu akan menarik dengan sangat kuat elektron ke arah diri dia, which create partially negative area dan partially positive area yang sangat besar, yang dia punya beza electronegativity tu sangat besar. Okay. So sama juga bila dia jumpa dengan satu lagi molekul yang sama, satu lagi molekul tu pun akan menarik elektron towards A juga, creating partially negative area and partially positive area. Dan ini ialah highly polar permanent dipole. Dia bukan setakat permanent dipole saja, dia ialah highly polar permanent dipole. Dia sangat polar, maksudnya yang hydrogen tu sangat partially positif, yang A tu sangat partially negatif. Itu dia punya kekuatan tu jadi sangat kuat. Banding dengan London forces. London forces tadi tu temporarily dipole saja. Dipole-dipole moment, dipole-dipole forces, dia permanent dipole, tetapi hydrogen bond dia permanent dipole dan highly polar, sangat berpolar. Sebab dalam satu molekul tu sangat positif, hydrogen sangat positif dan A tu sangat negatif. So the attraction between partially negative area and partially positive area is very very strong, sebab dia ada gap electronegativity yang sangat besar. So the attraction between partially negative area from the first molecule and the partially positive area from the second molecule is what we call as hydrogen bond. So itulah dia jenis intermolecular forces yang wujud, dan kena tahu apa perbezaan between London forces, dipole-dipole forces, which both are called are in the same type of forces, which is van der Waals, and also hydrogen bond.